या भितर मोर गोटे कथा मन लगे कि बड़ बड़ स्टार अच्छे आज डेट बहुत जहाँ कहते अनुभव पर जहाँ सुपरस्टार कहला सी आउ कि कलाकार अच्छा नहांती से भी मत कहते अरे जीतू जो टल पिलाटा पतला पिलाटा आस ना कौन मैं आज्ञा कहला अभिनव ना कौन मैं अभिनव ना आज्ञा अनुभव तो बड़ सुपरस्टार सागर मोर झगड़ा भी होता भयंकर झगड़ा होता से केस नहीं कहला सी कौन लगुच चलो मुझे हाँ आज्ञा चलो ना ना मत क्या लगुनि आ ऋतिक रोशन भी आसी पलैला सी भी बोधे चलनी मोर आज्ञा चलो चलो चल जुक्ति बढ़ला लास्ट में आज्ञा चलो आज्ञा से आपणकर ही मार सत सत आज्ञा से से अभिनेता जनक आज भी देखले मत बंकई कहना तथा परवा नहीं आई डोंट केयर दैट पर्सन मो समस्त सम्मान कर भी सम्मान करी भी सम्मान करी कि अनुभव विषय कहला मैंने मो रक्त गरम हवा तो थय मुझे संगे जुक्ति करी मो जन्मदिन गोटे अलग जिनस बापांकर जो स्वास्थ्य खराब होता केबेठू कष्ट पाँच सीटा गोटे भल सक्सेस आज ऑपरेशन मु एक्चुअली से माने मो बापा को माँ को मौसा मौसी डाके मुझे एक्चुअली माने बापा माँ को भी बापा मार दर्जा देती बापा भी मत सार बोली डाकती माने पुओ सार डाके बोली बापा भी सार डाकती मु बापा बापा ठारू केबे तलू देखनी आउ जो समय ये जो परिस्थिति चली जो डिवोर्स है कि जहाँ भी है बापा शुणी जानी हुए तो से खुशीटा एक्सप्रेस कर पारना आशा करुँच बापा देह बहुत शीघ्र भल हो जोटा कि बहुत क्रिटिकल पोजिशन थिला भगवान करूँ शीघ्र भल हो जातु शीघ्र पुअर खुशी पुअर जो बापा माँ को प्रति डेडिकेशन अच्छी अनुभव जो जी डेडिकेशन अच्छी बापा माँ प्रति से फिल करूँ भगवान को भी आशीर्वाद अच्छी बहुत लोक भल पाइबा अच्छी से निश्चय भल हो घर को फेरबे हस हस मुहरे पदे किसी पुओं को कहे अनुभव टे शक्तिशाली कहीं से दिन कहते जे बापा सुस्थ हो फेरी आसला मो देह हजार सिंहर बल फेरी आस बापा थी पुओ सबार के हारेनि ये एक्चुअली निराट सत कथा तो सी गोटे सत् साहस मिल गोटे पावर मिल अनुभव कथा आउटे भी कथा कह सी ता जातक हारिबा नहीं कष्ट अच्छी दुख मनुष्य जीवन मात्र के समस्ते दुख सुखर सिस्टम भितर चलती सी भी चली समस्ते चलती किंतु मु जा भावुची तार बैकिंग तार भल लोकर ता प्रति भल पाइबा जी अच्छी सी कि हारिबा शिखिनी कि हार ना बोली मोर आशा अच्छे दर्शक जनवा जे अभय महांती केमती कौन रही मैंने सिनेमा लाइन सहित से जड़ित अच्छा ना ना मुझे मुझे 25 वर्ष तल कथा मुझे अनुभव पाखक जाऊँगी घर को क्या अनुभव टे अलुआ सी बहुत आम कृष्णा बोली जन रिपोर्टर अच्छा भाया से बहुत शुए माने लेट हाँ लेट कम लेट पर्यंत कम करे सत परिश्रम बहुत करे किंतु सकाळु उठिया भारी कष्ट जो म्यूजिक वीडियो करता मुझे जाऊँगी सकाळु प्रथम मु बाइक रे जाऊँगी कारण आम कार फार जाऊनु तार मोर बाइक रे जाऊ समस्त कार फार पठाती कंपनी जेपी भाई अच्छे डायरेक्टर से कार फार पठाती आम जाणु था मु बाइक रे ताकती जाए सेठू पुणी बाइक रे सांग ही जाऊ तो सेतेबेलू भी अभय महांतीकर कला प्रति भारी दुर्बलता बेसी थिला बहुत दुर्बलता कहीं सी निजे भल कलाकार मध्य प्राण जो आम हिंदी आर्टिस्ट अच्छा प्राण सहित से कम कर कला प्रति एते दुर्बलता आप विश्वास करें ये अनुभव यहाँ हूँ चोरटा ये शोवा को भारी भल पाए ये ताकू उठेबा चक्कर रे से निजे आगे उठी जाइए मत के सार बसतु घर चकुली पिठा पुदीना चटनी सब खाया देवे जानी शुणी पूरा तो लेट्रे उठे कौन कर अपेक्षा करी डाकबे उठे सी भीतर जो कलाटा अच्छी सी जोटा परिप्रकाश कर पारना से सर्वस्व दे देते पुओ को सब प्रकार चेष्टा कर मोर गोटे सिचुएसन मन पड़ू जेपी भाई गीत करते मध्यम आर्ट्स किसी गीत करते अनुभव से समय लुबुन टुबुन आजिका डेट्रे जो भल कोरियोग्राफर अच्छा सी हाउस रू फोन आसला गीत म्यूजिक वीडियो करने मत से हठात अनुभव को बापा फोन कले सार टे घर को आसतु कथा अच्छे मुझे हाँ जी गली देखा कथा कहले सी लुबुन टुबुन बोली नुआ पिला किसी अच्छा गीत कर
ଟିକେ ମୁଁ ପାପନକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ତା କତିକି ଡାଇରେକ୍ଟ, ତୁମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ଗୀତ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି ସେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପାପନ ନିଜେ କଥା ହେଇଯିବା ବେଟର୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଟିକେ ନିଜେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି, ତୁମେ ଟିକେ ନିଜେ କଥା ହେଇକି ଯାଅ। ମୁଁ ଗଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ସେଦିନ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ଯାଇଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ସେ ଦିନ ସାରା ମୁଁ ବି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଗୀତ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଜେପି ଭାଇ ବି ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଧିକା କେୟାରିଂ, ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ କେୟାରିଂ ହେଉଛେ, ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ବି ଆମର ଜେପି ଭାଇଙ୍କର ହଉ ମୋର ହଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କେୟାରିଂ ନେଚର୍ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ଅନୁଭବ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜେ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର କଳାକାର, ବଢ଼ିଆ କଳାକାରଟେ। ଆମେ ଯାହା ବାହାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛେ ବଢ଼ିଆ କଳାକାରଟେ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଥିବା କଳା ସବୁ କଳା ମିଶାଇକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କେମିତି ତା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସିନେମାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଭୟ ମହାନ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା ସୁଯୋଗ ବେଳେ ବାପା ପୁଅଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପୁଅଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଜିକାଲି ନାଁ ହେଲା ଆଲବମ୍, ସେତେବେଳେ ନାଁ ଥିଲା ଆଲବମ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସିନେମା କରୁଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ କଥା, ଏ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ୟା ଭିତରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଲାଗିଲା, କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅନୁଭବ ପରେ ଯାହାକୁ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସିଏ ଆଉ କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଏବେ, ସେମାନେ ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଆରେ ଜିତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟଲ୍ ହେଇକି ପିଲାଟା ପତଳା ପିଲାଟା ଆସୁଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଅଭିନବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଅଭିନବ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ। ତ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଝଗଡ଼ା ବି ହେଇଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ କେସ୍ ନେଇ। କହିଲା ସେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତ ଚାଲିବ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ। ନା ନା ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଋତିକ ରୋଶନ ବି ଆସି ପଳେଇଲା, ସିଏ ବି ବୋଧେ ଚାଲିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ, ଚାଲିବ ହିଁ ଚାଲିବ। ଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମାରିବ। ସତ ସତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ଅଭିନେତା ଜଣକ ଆଜି ବି ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି ଅନାନ୍ତି, ତଥାପି ପରବା ନାହିଁ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ କହିଲା ମାନେ ମୋ ରକ୍ତ ଗରମ ହେବା ତ ଥୟ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲି। ଆଉ ଅଭୟ ମହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସିନେମାରେ ପୁରା ରହିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଜଣେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅଟା ଯଦି କୌଣସି ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ ବାପ ହିସାବରେ କାନ୍ଦ ଲଗେଇବିନି? ତ ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତେ କହିବି ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମାନେ ସେ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସ୍ପେଶାଲି କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ଅନୁଭବକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଅନୁଭବ ଭଳିଆ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଜଣେ ଗୁରୁ, ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ, ତା ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଆସି ପାସ୍ କରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସତ କଥା ମୋର ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ହେଉଛି ମୋର ଯାହା ଔକାତ, ଆମ ପରିବାରର ଯାହା ଔକାତ, ଜଣେ MP, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର୍ କାହିଁକି 5,000 ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପାଦଧୂଳି ନେଉଛନ୍ତି? ମୋର ଯାହା ଔକାତ, ମୋର ଯାହା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ସେଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ଅନୁଭବ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଅନୁଭବ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଅନୁଭବ ମୋ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କଥାରେ ଅଛି ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେମାନେ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ 2024 ନା, ସେ ଜାଣିନି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖେଳ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ଗେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ଆତ୍ମାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ବାସୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ବାସୁଛି, ଅନୁଭବ 2024 କେବଳ ତାର। ଠିକ୍ କ'ଣ କହିବେ?